अलग जगड़लिया तोहार बतवसिया जब का करी जगड़ालू बनिया तोहार। राधे राधे दीदी, राधे राधे। लाइक को लाइक कर दो आप लोग फटाफट। अरे बंद हो गया। राम 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 राम, सीताराम सीताराम। इस बार भी आपका शो नहीं किया। कहाँ पे लाइक कर रही हो दीदी? फिर से हटाओ, फिर से करो। अगली भी बार एक ही लाइक था, अभी भी एक ही लाइक है। शो तो करना चाहिए। लाइव बंद करके क्यों ना, आप चालू करो, देखो हो जाएगा। शो नहीं किया तो अब नहीं करेगा, जाने दो। आया ही नहीं। नेटवर्क नहीं है इसीलिए शो नहीं कर रहा है। करिले हमसे गुहारे गुजरिया चलावे लगलुती, बड़ू कैसन में हरिया चलावे लगलुती। खाना खा लो, नहीं तो हमारी लग जाएगी ना, तो सो जाएंगे हम। बढ़िया बा दीदी, बढ़िया बा। आप सबके आशीर्वाद से बढ़िया बा। जवन एक दिन कट जाता बा हुआ बा।
कल हम गए थे बुआ, अरे पूजा बहन को, अच्छा मिलने, अच्छा गई थी मिलने, क्या हुआ? अरे यार कोई नहीं आता लाइव में दीदी, आप लोग 1 घंटा के लिए आ जाया करो। जैसे नहीं कमेंट कर पाओ ना, तब भी मोबाइल अपना 1-2 घंटा जैसे नेट रहता है आप लोग के पास अगर। अच्छा हमका तबीयत ठीक नहीं, अभी तो बोल रही थी टाइम है। सभी भाई बहनों को नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। 4 लोग की वॉचिंग दिख रही है, लाइक को लाइक करिए आप लोग और कमेंट करिए। अभी टाइम भी बता रहे थे। क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोला? उनका पेट बहुत नीचे दर्द कर रहा है। पेट जब ओजन होता है ना, जब और नजदीक आता है टाइम ना, तो वो इससे वैसे दर्द करता है। अल्ट्रासाउंड करवा लेना एक बार। अच्छा अभी 7वां है। एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए था ना, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए था। एक वीडियो अच्छा डाले हैं तो गलत। वीडियो तो उनके साथ अभी नहीं आया है। इस समय तो वीडियो नहीं आया दीदी आपका।
मेरा नहीं। अच्छा हो। राधे 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 सीताराम। राधे राधे बहन, राधे राधे। संगीता दीदी राम राम, राधे राधे सीताराम। महिमा दीदी राधे राधे सीताराम। भाभी नमस्ते प्रणाम, राधे राधे सीताराम। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का। भाई कहाँ है, बहनें तो हैं। महिमा दीदी लाइव आप कितने बजे चलाती हो? नहीं मिलती आपकी लाइव मुझे, रात में चलाती हो क्या? राधे 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 राधे। रुकी, इतना फन 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 चलता है ना, कहे कमाना। सुबह 5 बजे, दोपहर में 2 बजे। सर्वेश भैया का टाइम है 2 बजे से कितना बजे तक चलाती हूँ भाई। नींद भी खुलती है तो भैया 3 बजे खुल जाएगी, 5 बजे तो खुलती ही नहीं है। राम राम, राधे राधे सीताराम। दीदी बोलती है कि लाइफ से थोड़ा भी बाहर निकलो तो वाचिंग नहीं मिलती है। 5 बजे से तो लगा के 1 घंटा तो उसका वीडियो बनाने का, वो क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड बनाने में और उसको एडिट करने में चला जाता है।
2 बजे से 4 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर में, 3 बजे से 5 बजे तक। टाइम 3 बजे से 5 बजे तक रात में। भाभी खाना पीना हो गया? महिमा दीदी आपका खाना पीना हुआ? संगीता दीदी कौन सी दुनिया में चली गई? राम 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 राम, राधे राधे, सीताराम। रे जियरा डारावा धनिया दिलवा के मोड़ला, एगो मोरे राजा सवत से नाता तोड़ला। इस समय लाइफ में जो लोग बने कमेंट करिए तो फटाक दे पहले, क्योंकि वाचिंग एक दिख रही है। और जब से मैं चाइल्ड लाइव चालू की हूँ वाचिंग ऐसे हटी नहीं है।
राम राम, राधे राधे, सीताराम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, आप सभी को सीताराम। चलिए इसको